নেক্সট আমি চাওঁ ইনটু ফাংচন কি হয় সেম আমি এ আৰু বি দুটা সেট লৈ আছো এত আছে x1 x2 x3 x4 বিত আছে যেনিবা y1 y2 y3 y4 ইন দিস কেস যেটো কোডোমেইন আছে সেই কোডোমেইনত এনেকুৱা এলিমেন্টস আছে যোনবোৰ এলিমেন্টস কোনো ডোমেইনৰ এলিমেন্টৰ ইমেজ নহয় দ্যাট মিন্স x1 ৰ লগত y1 লাগি আছে সাপোজ x2 ৰ লগত y1 লাগি আছে x3 ৰ লগত y2 লাগি আছে x4 ৰ লগত y3 লাগি আছে y4 কাৰো লগত লাগি থকা নাই am I clear such a situation gives us into function তাৰমানে ইয়াতে কি হৈ আছে there is one element at least in the codomain which is not an image of an element in the domain in this case আমি কি কম যেটো রেঞ্জ আছে range this is not equal to codomain range is not equal to codomain ene range to ki hobo range is always a subset of codomain etu to sob kesote hoy this is always true but in the previous case in the case of onto range aru codomain equal asile yate ki hobo range codomain or equal nohoy but subset tetia hobo etia hobo okay so that is all etia jodi eta function both 1 1 plus onto hoy then etu ami ki boli kom bijective boli kom sorry b I j e c t i v e so keep that in mind okay thank you